अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और हम सबको भी। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के चावल, और वो भी देग स्टाइल में। यानी तकरीबन ये 6 किलो जितने चावल तैयार होंगे बन के, 5-6 किलो तक। सबसे पहले जो है खोपरा जो होता है, नारियल होता है जो खुश्क नारियल, उसको काट लेंगे आप। 2 अदद नारियल हैं, उन्हें हमने काट लिया है। और सौंफ है, 3 चम्मच सौंफ ले ली हमने। हमें बड़ी इलायची भी चाहिए, 4 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं। और सब्ज़ जो है इलायची, वो भी हमें चाहिए, 5 से 6 हम वो भी ले लेंगे। और सबसे पहले हमने जो है 2 किलो पानी ले लिया है, उसके अंदर हमने गुड़ डाल दिया है। गुड़ तकरीबन जो है 3.5 किलो है, वो हम पानी में डाल के उसको हम पका लेंगे। उसका हमने शीरा बनाना है अच्छी तरह से, यानी सारा डिज़ोल्व हो जाए, गुड़ जो है डिज़ोल्व हो जाए। और गुड़ जो हो, आप कोशिश करें कि नया गुड़ हो, उससे चावल जो है वो आपके फ्रेश बनेंगे, खिला हुआ रंग होता है। अगर आपका जो गुड़ है वो पुराना है तो चावल जो है वो काले हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने नया गुड़ इस्तेमाल किया था, तो ये देखें। और इसकी ये सारी जो है ये डिज़ोल्व हो जाएंगी, ये पिनियाँ जो होती हैं गुड़ की, ये सारी डिज़ोल्व हो जाएं। तो ये हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, शीरा बन जाए। फिर इसको हम साइड पे कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा जो है बड़ा पतीला ले लेंगे। उसके अंदर हमने तकरीबन आधा किलो घी डालना है। आधा किलो घी डालेंगे, ऑयल में नहीं पकाइएगा, ऑयल में जो है इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आपके पास देसी घी है तो मज़े ही मज़े हैं, देसी घी में तो बहुत ही शानदार किस्म के गुड़ के चावल बनेंगे। तो महंगाई इतने ज़ोरों शोरों पे है तो देसी घी तो अफोर्ड नहीं हो सकता, तो हम इसको जो है सिंपल घी में बनाना सिखाएंगे। उसमें बना सकते हैं आप, तो जितनी जेब इजाज़त दे, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही आपको मीठा मिलेगा। तो हमने आधा किलो डाल दी है इसके अंदर ऑयल, और सॉरी घी डाल दिया है। उसके अंदर फिर हम इलायचियाँ, हमने जो हरी इलायची थी, सब्ज़ इलायची, उसको हमने अच्छी तरह से क्रश करके मोटा मोटा सा कूट लिया, और 4 बड़ी इलायचियाँ भी डाल दी हैं। अब ये जो गुड़ का शीरा हमने बनाया था, उसको छाननी से ना, बारीक छाननी जो होती है ना, उससे आपने डालना है। डायरेक्ट नहीं डालना, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा गंद आ जाता है। ये देखें, आपको वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा, वो नहीं डलना चाहिए। सिर्फ शीरा जो है वो डालना है। जो ऊपर ये गंद आ जाता है वो छाननी में रह जाएगा, और जो साफ़ गुड़ का शीरा होगा वो इसके अंदर हम डाल देंगे अच्छी तरह, सारा इसको स्टेन करके। इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ रह भी गया था, ये थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। ये हम डायरेक्ट जो है साफ़ करके इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, आपको सारा ये गंद नज़र आ रहा है। गुड़ हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, हमने सिर्फ गुड़ था और पानी था। गुड़ के अंदर थोड़ा बहुत जो कचरा होता है तो वो खुद ब खुद ये छाननी से छन जाएगा। अब इसके बाद जो है हमने खोपरा जो कट किया था बारीक स्लाइसिस में, हम वो डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके बाद हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे। सौंफ जो है हमें 3 चम्मच चाहिए, 3 बड़े चम्मच हमने भर के सौंफ के डाल दिए हैं इसके अंदर। ये देखें, इस तरह से सौंफ डाल देंगे। सौंफ की अपनी जो है ना खुशबू होती है, बहुत अच्छी आती है राइस में, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये भी आंटी ने डाल दिए हैं। क्योंकि मैं खाना नहीं बना रही थी, मैं जो हूँ वीडियो बना रही थी। आंटी जो हैं वो गुड़ के चावल बनाने में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं, और इतने बड़ी क्वांटिटी में आराम से बना लेती हैं। तो बड़ों का तजर्बा ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा पता होता है। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ऑयल जो है 2 टीस्पून जो है और डाला है इसके अंदर। घी डाला है, सॉरी घी डाल दिया है इसके अंदर। अब जो है उसको उन्होंने दम पे रख दिया है। ये चावल जो हैं भिगो के रखे हुए थे, इसमें जो है चावल पक्की बासमती जो होता है वो डला हुआ है, कच्ची नहीं डाला, पक्की बासमती डला हुआ है।
اور 2 سے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے آپ نے لازمی اسے پانی میں بھگو کے صاف کر کے بھگو کے رکھنا ہے تاکہ یہ بالکل اچھے اور کھلے کھلے چاول بنے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے، پانی جو ہے نکال دیں گے اس کے اندر سے، اور جو ہے اس کے اندر چھان کے چاول اس میں ڈال دیں گے گڑ والے شیرے کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ ڈالتے جا رہے ہیں، سارے چاول ڈل جائیں گے، اور پھر اس کو ہم آگے دیکھیں کیا کریں گے۔ یہ رائس جب سارے ڈل جائیں گے، پھر اس کو ہم جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے لیول اس کا ایکول ہو جائے۔ اور آپ کو یہ ریسیپی جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی مینشن کر دوں گی، کیونکہ بہت ہی مزے کے رائس بنے تھے، بہت مزے کے، اور ہم نے اس کے اوپر جو ہے ملائی ڈال کے کھایا تھا اور انجوائے کیا تھا بہت زیادہ۔ آپ بھی اس طرح سے رائس بنائیں اور آرام سے آپ جو ہے اتنے سارے رائس بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں تقریباً یہ 5-6 کلو جتنے جو ہیں رائس بنے تھے، اور یہ ہم نے بانٹنے تھے کیونکہ ساتھ میں ہی دربار ہے، تو وہاں جا کے جو ہے وہاں ہم نے جا کے بانٹنے تھے، تو اسی لیے اتنے سارے رائس بنائے تھے۔ یہ دیکھیں چاول چیک کر رہے ہیں کہ چاول کچا ہے کہ پک گیا ہے، تو اس کو اگر پک گیا ہے تو اس کو پھر دم دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے ببلز آ رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی، سونف کی اور گڑ کی، بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی، یہ دیکھیں لکڑیاں برن ہو رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے مما مجھے ڈاکٹر کے پاس تو لے کر بھی۔ یہ دیکھیں ہم نے چاولوں کو دم دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو ہے پک جائیں۔ یہ گھی جو ہے سائڈیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے گھی ڈالا تھا، پھر بھی وہ اس پہ دیکھیں یہ ہو گیا سارا، ابھی مکس ہو جائے گا۔ ہم مکس کر کے دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے کہ چاولوں کو اب کتنا دم دینا ہے۔ یہ دیکھیں گھروڑی کیا کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، گھروڑی شاید، آئی تھنک سو گھروڑی کہتے ہیں، وہ نیچے لگ رہی ہے، تو وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اب جو ہے اتنی آنچ رکھنی ہے اس کی، اور اس کو پھر ہم اچھی طرح سے، یہ دیکھیں یہ اب اس کا پانی جو ہے یہ ڈرائی ہو گیا سارا۔ اب ہم اس کو دم دیں گے۔ دم دینے کا یہ طریقہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ململ کا کپڑا لے لیں، وہ اچھی طرح سے گیلا کر لیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کو ایسے اس طرح سے ہم دم دے دیں گے، اور ڈھکن سے اس کو ڈھک دیا ہے۔ اب ہم جو ہے یہ پتیلا جو ہے یہ 6 کلو جتنے چاول جو بنے ہوئے سائڈ پہ کیا ان کو، اور یہ جو انگارے ہیں ان کو ہم ایک سائڈ پہ کر کے اس کے اوپر جو ہے ہم یہ پتیلا رکھ دیں گے، اور اسی میں دم ہو جائے، اس کا لگ جائے گا۔ تقریباً ہم 15-20 منٹ بعد اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو گڑ والے ہمارے رائس ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ گڑ والے چاولوں کی ریسیپی پسند آئی ہے جو میری پیاری آنٹی نے بنائے تھے، بہت ہی مزے کے بنے تھے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اور یہ دیکھیں گڑ والے چاول، مزے کے گڑ والے چاول تیار ہیں، آپ بھی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔